Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So untuk hari ini kita akan masuk kepada chapter yang baru. Okay, so chapter ini bertajuk Momentum and Impulse. So dalam chapter ini kita akan belajar dua subtopik utama. Yang pertama sekali ialah Momentum and also Impulse, dan subtopik yang kedua ialah berkaitan dengan Principle of Conservation of Momentum and also collision ataupun pelanggaran. So untuk hari ini kita hanya masuk kepada first part, which is bahagian momentum dan juga impulse. Baik, momentum ataupun simbol dia adalah huruf P kecil. Okay. So untuk momentum yang bergerak pada satu garis lurus yang kita panggil sebagai linear momentum, untuk peringkat kamu akan belajar linear momentum. Definition dia adalah the product of mass and velocity. Okay, ataupun dengan arti kata lain, dia adalah hasil darab di antara M, which is jisim, mass, and also velocity V. So since velocity ini adalah salah satu vector quantity, bermaksud dia mempunyai arah dan juga magnitude, maka momentum juga akan menjadi vector quantity. So apa maksud notation anak panah ini? Notation anak panah ini merujuk kepada arah untuk momentum. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, momentum adalah vektor, bermaksud dia juga akan ada direction ataupun arah. So arah kita punya momentum adalah in the same direction as your velocity. Okay, so arah untuk momentum adalah arah yang sama dengan kita punya velocity. Okay, so ini equation, maksudnya equation ini dia bagi sekali dengan dia punya dalam bentuk vektor ataupun dia punya direction. Tapi kalau kita membuat calculation, kita hanya perlu masukkan P sama dengan or equal to mv, where m is the mass of an object, and then while v is the velocity. So dalam case ini kita punya Snoopy ni dia ada mass. Okay, so dia ada mass, but somehow dia static ataupun dia tidak bergerak. So bila not moving, bermaksud dia punya velocity dia adalah kosong. Pada keadaan ini kita boleh sebut momentum untuk Snoopy adalah adalah kosong. Why? Because P is equal to mv, where the V is 0. That's why lah kenapa dia punya momentum adalah kosong. Okay, what is the unit for momentum? Now we know that the mass is in kilogram, that is your SI unit, and then your V will be meter per second, because that is the unit for velocity. Momentum juga kita boleh compare di antara dua objek. Okay, so between these two, we know obviously, okay, the mass of road bike is much smaller than your truck. It can be thousands of kilograms. So between these two, I can say that the mass of the truck is bigger or greater than the mass of your road bike. So if these two moving with the same velocity, so we can say that the velocity of your truck is equal to velocity of your road bike. Tetapi disebabkan dia punya mass of the truck is greater than the mass of your road bike, maka kita boleh sebut di sini the momentum of the truck is greater than the momentum of your road bike. Baik, yang seterusnya kita akan tengok kepada impulse. Okay, impulse simbol dia adalah capital J. Okay, so impulse ini kita boleh define dia sebagai change in momentum. As we know that object
tidak semestinya dia akan bergerak dengan velocity yang sama. Sometimes dia boleh berubah. Change in velocity will cause in change in momentum. So bila ada change in momentum, that is impulse. So to illustrate the impulse ataupun change in momentum, saya gunakan diagram ataupun situation di mana kita ada sebiji bola. Okey, sebagai contoh dia sedang bergerak ke arah dia bergerak ke arah kanan. So this what we call the initial velocity. Okay, and then somehow apa yang berlaku, someone has kicked the ball. So di sini kita akan letakkan impact untuk tunjukkan bahawa dia sudah pun disepak. So what will happen is bila dia bola itu disepak, which mean sebenarnya orang itu tengah apply daya ataupun force, which is in this case the force is towards left. Okay, so ini saya letakkan dia sebagai F lah. Okay, ataupun yang dia tendang tadi menyebabkan bola itu akan berubah arah, which is dia akan bergerak ke sebelah kiri pula. And then this is what we call the final speed. So you ke kanan bila disepak, which is dia apply force ke arah kiri, then bola akan change its direction to the left, and then it moves with speed of v. So sekarang ni kita cuba tengok di manakah bahagian impulse. Baik, tadi saya sebut bahawa a change in momentum will be impulse. So J is equal to delta P. So we know that delta ini membawa maksud kepada change sebenarnya. This is change. Okay, so this is change. So the change in momentum is equal to impulse. Okay, so J is equal to change in momentum. Okay, asal dia adalah U. Kemudian bila kita kenakan force, then dia akan menjadi V, and as we know and as we can see that the direction of U and V is not the same. U is going to the right and your V is going to the left side. So, macam mana saya mau kira change momentum? So, we can say that over here the change is, it will be momentum final minus initial momentum. Or, it will become the mass of the ball. Okay, and then you times with V, and then minus mass of the ball, and also initial speed. So over here kita akan nampak bahawa dia sentiasa mv minus mu, ataupun dia punya final speed minus dengan initial speed. So this m, the mass of the ball is not change. Okay, so bola tadi dia tidak berubah langsung dari segi mass, cuma kali ini dia akan berubah dari segi dia punya speed and also direction of the speed lah, which is velocity. Kita boleh consider sebagai velocity. Okay, so that is one equation for your impulse. Baik, selain daripada itu juga, impulse juga kita boleh derive daripada equation melibatkan Newton second law. So Newton second law of motion kita akan belajar pada chapter yang seterusnya, tapi untuk chapter ini dia hanyalah pengenalan. So sum of force equal to ma. This is Newton second law of motion. So apa yang dimaksudkan di sini? Sum of forces. So ada banyak forces yang bertindak kepada suatu objek. And then the sum, maksudnya kita akan carilah dia punya sum, tambah semua, dan ini mungkin melibatkan force yang berlawanan arah dan sebagainya. It doesn't matter. Okay, which is equal to ma. So what is m? M is the mass of the object, and also a is the acceleration. Okay, so sum of force equal to ma. So
kita consider let's say only one force yang acting. Okay, so tadi saya sebut dia mungkin ada banyak forces, tapi kali ini cuba kita consider hanya ada satu force saja. Macam case yang tadi, okay, force yang kita ada di sini ialah someone kick the ball. So dia akan bagi satu force. So kita consider satu force saja. So kita akan masukkan force di sini, satu force. So let's say F is equal to MA. Okay, so kita consider satu force saja untuk kali ini. Baik, kalau kita boleh recall daripada chapter sebelumnya, dalam chapter kinematics of linear motion, kita punya acceleration ini, equation dia adalah A V minus U divide by delta T ataupun change in time. Okay, so kalau saya boleh masukkan, dia akan jadi F is equal to M, and then we have V minus U divided by delta T, kemudian F is equal to MV minus MU divided by delta T. Kemudian force U times with delta T is equal to MV minus MU. So kalau kita boleh refer balik kepada slide yang sebelumnya, kita akan nampak di sini bahawa impulse J is equal to change in momentum, which is MV minus MU. So kalau saya boleh ambil equation ini dan saya substitute kepada equation yang ini, maka saya akan dapat nilai dia adalah the force or the applied force U times with delta T is equal to MV minus MU adalah kita punya impulse J. So untuk dalam case ini, F ini merujuk kepada kita punya apply force, delta T ini merujuk kepada kita punya yang kita panggil dia sebagai contact time. So kalau kita boleh tengok pada yang sebelumnya, contact time itu berlaku di mana? Berlaku semasa di antara kaki dan juga bola. So bila these two contact, dia ada masa dia. Okay, dan selalunya masa dia tidaklah panjang. Soalnya masa dia adalah a few second, itu pun panjang. Soalnya dia adalah millisecond. So this will be your second equation for your impulse. Okay, next ialah berkaitan dengan graph of F against T. So graph of F against T, for example, kita lukis di sini, bentuk dia adalah bentuk graph straight line. So impulse, kita boleh cari impulse menggunakan graph force against T dengan tu bahawa impulse J adalah equal to area under the graph. So area under the graph bermaksud dia adalah luas di bawah graf. And area under the graph, the equation persamaan dia depends on the shape of your graph. So dalam contoh yang saya bagi ini, graf kamu adalah berbentuk straight line. Okay, straight line from the origin. Okay, so daripada origin dia akan jadi straight line. So kalau saya mau kira berapakah area under the graph, tadi saya sebut dia adalah depends on the shape of your graph. And then di sini kita boleh extendkan dia. So bila saya buat begitu, apa saya akan nampak? Bentuk dia sekarang adalah bentuk segitiga. So saya boleh gunakan equation luas untuk segitiga, area untuk triangle, untuk mencari kita punya area under the graph, which is later on became your impulse. Baik, yang seterusnya kita tengok pada example 3.11. Okay, soalan dia tanya 0.145 kg baseball pitch, okay, dibaling. So kita ada satu bola baseball, kemudian dibaling pitch
at 35 meter per second is hit on the horizontal line, drive straight back at the pitcher at 56 meter per second. Okey. So sekarang ini kita ada satu bola, okey, satu bola baseball. So bola baseball ini pitcher akan baling. Okey, so di sini kita letakkan sebagai pitcher lah. So here we have pitcher. Maksudnya orang yang baling lah. Okey. So pitcher ini akan baling dan kita punya baseball ni akan bergerak. So bola tadi kita akan baling dan dia akan straight pergi kepada kita punya batter lah. So batter ni maksudnya ialah orang yang pegang bat yang dia akan pukul. Okay. So kita punya batter tadi dia akan hit. So kita lukiskan sini ada satu impact. Boom. Okay. Then what happen is your ball dia akan patah balik straight kepada kita punya pitcher. So dia akan patah balik ke sebelah kiri and then dia bergerak dengan 56 meter per second. Okay. Baik. If the contact time between the bat and the ball is 5 times 10 to the power of negative 3 ataupun 5 millisecond. So sini kita ada contact time. Macam saya sebutkan tadi, dia mestilah ada contact time between your object and also the force. Okay, so the force sekarang datang daripada kita punya batter. So force kita, dia akan pukul, mestilah dia akan pukul ke sebelah kiri. So that is the direction of your force. And then over here dia akan ada contact time. So contact time kita adalah selama 5 times 10 to the power of negative 3 second. Okay. Calculate the force assumed to be constant. So sekarang ini kita mau cari apa? Kita mau cari force. Berapa nilai force? Okay. Assume to be constant exerted on the ball by the bat. So berapa banyak force yang dikenakan oleh bat ke atas bola. So F inilah yang kita mau cari. Okay. So kita ada dua equation tadi kita sebut. First kali kita ada J is equal to M V minus MU. Kemudian juga so J is equal to F times dengan kita punya contact time delta T. So kalau saya combine kedua-duanya, maka saya akan dapat dia adalah M V minus MU sama dengan the force times with contact time delta T. Dan kita masukkanlah. Okay. So the mass is 0.145 and then kita punya V is, okay, sesuai lupa pula masukkan di sini. So ini adalah kita punya U. Okay. So V kita ialah 56, but not only 56 tapi dia ke arah kiri. So bila dia ke arah kiri, dia akan menjadi negative 56. Okay, negative 56 meter per second minus another mass 0.15, and then what is the speed? The speed is 35, but the direction ialah ke arah kanan. So dia akan menjadi positive 35 meter per second. That will be equal to the force yang kita mau cari, force and then our contact time, which is 5.0 millisecond. So the F over here dia akan menjadi negative 2639 Newton. So kalau tengok sini, jawapan yang saya bagi dia adalah F negatif. Apa maksud negatif? Bermaksud dia adalah ke arah kiri. Cuba kita tengok balik lukisan. Oh betul, dia adalah ke arah kiri.
Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much for your attention. I see you on the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.